Halo dancers, welcome back to our YouTube channel Gospel Dance Community. Ya, sudah nonton belum dance yang terbaru yang judulnya What a Beautiful Name? Kali ini aku akan kasih dance tutorialnya. Ya, tarian kali ini bergenre lyrical contemporary. Oke, aku akan dibantu oleh Vivi dan Venny dan aku sendiri Chitra. Selamat belajar, God bless you. Oke, kita start 2 kali 8 pertama dari ujung. Oke, ready? 7, 8, and then 1, 2, and 3, stretch 4, and 5, turn, 6, 7, open, 7, and step 8, 8, and 1, turn, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, and 8. Oke, sekarang lanjut ke 2 kali 8 kedua dari bawah. Oke, 7, 8, and 1, 2, slide, 3, 4, and then roll, 5, 6, and open, 7, and drop, 8. And right, kanan, and kiri, and 3, 4, turn, 5, 6, 7, drop, 8. Oke, sekarang aku detailin yang bagian belakang ya. Oke, Venny hadap depan. Dari 5, 6, 5, and 6, open, 7, and 8. Push tangan kanan, go 1, and then 2, and 3, 4, and then 5, 6, and up, 7, 8. Oke, sekarang bagian ref 1 kali 8 pertama dari bawah. Oke, ready? 7, 8, and 1, roll, 2, open, 3, and 4, 5. Dari sini jump kanan kiri ke belakang. 6, 7, contraction, and 8 jump. Ball. Oke, sekarang 1 kali 8 yang kedua untuk ref. Ya, posisi terakhir dari sini. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, clap, 3, and 4, drop, 4, and 5, 6, drop, yes, 7, kanan, kiri, bahu, and then jump, hop, and drop. Ya, sekarang 1 kali 8 yang ketiga untuk ref. Ya, posisi. Oke, 5, 6, 7, 8. 1, 2, jump, 3, 4, dari sini step, 5, and 6, and then up, 7, 8. Ya, sekarang 1 kali 8 keempat untuk ref. Terakhir dari sini, 5, 6, 7, 8, and 1, and stretch 2, and 3, 4, turn, 5-nya up, 5, 6, and stretch, 7, 8, and ulang lagi, go 1, 2, 3, turn, 4, and stretch, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang untuk bagian yang bridge, yang kata-kata that could not hold here. Ready? 5, 6, 7, 8, and stretch, 1, 2, 3, 4, drop, 5, jump, 6, 7, mundur, 8, and 1, hold, 2, and then step, 3, 4, 5, drop, 6, ke belakang, 7, 8, ulang lagi, go 1, 2, 3, 4, 5, jump, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Siap-siap untuk ref 8.
Oke, demikianlah tutorial dance kita kali ini. Jika ada pertanyaan seputar pelayanan tari atau tentang koreo tadi, bisa DM kami di Instagram @gospeldancecommunity. See you di video-video berikutnya and inspire your generation. God bless you. Dadah.